नमस्कार बंधुरा तुम्हारे सबाइके ललिता ब्लगे। तो आज के बनाबो होच्छे लाउ घंट रेसिपि। तो सेई रेसिपिटाई तुम्हारे साथे शेयर करब। तो चलो तुम्हारा भिडियोटी शेष पर्यन्त देखते थाको। एखाने होच्छे एकटा बड़ो साइजेर लाउ नियेछि। लाउटाके केटे धुए परिष्कार करे निये चले एसेछि रान्नाघरे। एखाने होच्छे पेंयाज कुचि, काँचा लंका और थेतो करा रसुन। एखाने होच्छे बाटा मशला आदा, काँचा लंका और पेंयाज। कड़ाइयेर मध्य तेल दिए दिलाम। एबार होच्छे कालो जिरे, तेजपाता, शुकनो लंका, थेतो करा कयेक कोया रसुन, पेंयाज और काँचा लंका तेलेर मध्य दिए भालोभाबे एकटू भेजे नेब। एकटू भेजे निয়েছি। एबार होच्छे बाटा मशला दिए दिलाम आदा, पेंयाज और काँचा लंका। एबार होच्छे लाउगुलोके दिए दिलाम। लाउ बेशी आछे ताई नाड़ते पारछि ना। होच्छे हलुद गुঁড়ো और लवण दिए लाउटाके ढेके रेखे देव। ढेके देওয়ার পর অনেকটাই গলে গেছে। এবার হচ্ছে ভালোভাবে নেড়ে নেব। নাড়তে নাড়তে হচ্ছে অনেকগুলো জল বের হয়েছিল। আমি এক ফোঁটাও জল দেইনি, জল ছাড়া রান্না হয়ে গেছে আমার। দিয়ে দিলাম হচ্ছে ভাজা জিরের গুঁড়ো আর ধনে পাতা কুচি দিয়ে হচ্ছে ভালোভাবে নাড়তে থাকবো। ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিয়েছি আর আমার রেসিপি তৈরি হয়ে গেছে। তো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও রেসিপিটি আমার কেমন হয়েছে। আর খেতেও খুব সুন্দর হয়েছিল, টেস্টি। আর তোমাদের যদি রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।